Rivers of India. Rivers of India. Brahmaputra, Ganga, Godavari, Indus, Kaveri, Krishna, Mahanadi, Narmada, Periyar, Tamirabarali, Vaigat, Yamuna. 7 wonders of India. 7 wonders of India. Bidakshara Temple, Karnataka. Hampi Temple, Karnataka. Golden Temple, Punjab. Khajuraho Temple, Madhya Pradesh. Dandiya Temple, Odisha. Nalanda University, Bihar. Taj Mahal, Agra. Planets in solar system. Planets in solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. 4 Vedas. 4 Vedas: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. Dasavatara of Lord Vishnu. Dashavatara of Lord Vishnu: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parshurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki. Epics of India. Epics of India: Narayana and Mahabharata. 7 continents of the world. 7 continents of the world: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica, Australia. 5 oceans of the world. 5 oceans of the world: Indian Ocean, Pacific Ocean, Southern Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean. Prime Ministers of India. Prime Ministers of India: Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Kusalananda, Indira Gandhi, Morarji Desai, Charan Singh, Rajiv Gandhi, Vishwanath Patamsri, Chandrasekhar, P.V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devegowda, Inder Kumar Gujral, Manmohan Singh, Narendra Modi. Indian festivals. Indian Festival: Ganesha Chaturthi, Navaratri, Dasara, Deepavali, Mahashivratri, Christmas, Eid, Holi, Muharram, Good Friday. Women freedom fighter of India. Women freedom fighter of India: Bharata Gangabhai Deshmukh, Anna Asaf Ali, Sujata Gurbardi, Itturadi Channamma, Mahanti Devi. Kamalaka Nehru, Kasturba Gandhi, Basanti Devi, Kitturadi Channamma, Begum Hazrat Mahal. 7 colors in rainbow. 7 colors in rainbow: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Religions of India. Religions of India: Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, Parsiism. District in Karnataka. Districts in Karnataka: Bagalkot, Bellary, Bidar, Bengaluru Rural, Bengaluru Urban, Belgavi, Chamarajanagar, Chikmagaluru, Chikballapur, Chitradurga, Dakshina Kannada, Davangere, Dharwad, Gadag, Hasan, Haveri, Kalaburgi, Kodugu, Kolar, Koppala, Mandya, Raichur, Shivamogga, Tumkur, Udupi, Uttara Karnataka, Vijaypura, Yadgiri. Hindu lunar months. Hindu lunar month: Chaitra, Vashaka,
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಆಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ಮಾಘ ಫಾಲ್ಗುಣ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಲ್ಕೇಶಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೃಷ್ಣವರ್ಧನ ವಯವರ್ಮ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಮದಕೈ ನಾಯಕ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ದೇವಚಾಮರಾಜೊಡೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಟಾಪ್ 10 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್, ಬೋಸ್, ಮೇಘನಾಥ್ ಸಾಹಾ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್, ಸಲೀಂ ಅಲಿ, ಹೋಮಿಜೆ ಬಾಬಾ, ರಂಜಿತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ರಾಮಾನುಜನ್, CV ರಾಮನ್, ಹೋಮಿಜೆ ಬಾಬಾ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ Fundamental rights of India, rights to equality, rights to freedom, rights against exploitation, rights to constitution amendments. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ National symbol, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ Mahatma Gandhi, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ mango, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ tiger, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ peacock, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್ Ganga, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿ ಅನಿಮಲ್ dolphin, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ pumpkin, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ Agra, Indian program, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ Bhagavad Gita,